الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. मिल जाएं, बराबर हो जाएं, पाँव से पाँव कंध से कंध अच्छी तरह मिला लें, मोबाइल फ़ोन बंद कर लें. अल्लाहु अकबर. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية
رسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक ज़रूरी मसला, उसकी तरफ आपके सब भाइयों की तवज्जो चाहूँगा। दौरान खुतबा किसी किस्म की गुफ्तगू किसी भाई के साथ, हत्ता कि आके मुसाफ़ा करना भी दौरान खुतबा ये जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो किसी भी किस्म की गुफ्तगू से बचना चाहिए मेरे भाई। जब आप मस्जिद के अंदर आ चुके हैं और अपना खुतबा जो है ना ये समाअत कर रहे हैं, फिर तवज्जो के साथ आप खुतबा से भी समाअत करें। इससे आप अपना सवाब ज़ाया कर लेते हैं भी किसी के साथ किसी भी किस्म की कोई बात कर लें। और एक अदब सिर्फ़ इंतज़ामी वाले से मैं गुजारिश कर देता हूँ कि मस्जिद में जब आप दौरान खुतबा तशरीफ़ लाएँ, कोशिश करें कि पहले आगे कोई जगह तलाश करें, उसमें बैठ जाएँ, ताकि बाद में आने वाला बंदा बाज़ औक़ात जब आगे जगह देखता है काफ़ी जगह पड़ी है तो वो गर्दनें फैलांग के आगे आने की भाई कोशिश करते हैं। उसकी वजह सिर्फ यह है कि भाई अगर ख़ुद ये ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें कि आगे जो जगह खाली है एक मुनज़्ज़म तरीके से बैठ जाएँ तो इंशाअल्लाह यह सब का इसमें फ़ायदा होगा। और दौरान खुतबा मेरे भाई किसी भी किस्म की गुफ्तगू हमें इसमें नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।